नाबालिका कास्टिंग काउच मामलें जेल रे थिबा अभिनेता पप्पू पम्पम को जमीन ए प्रसंग ने रही आज वितर्क पप्पू को बेल वितर्क भागन आम उपस्थित अच्छा फिल्म प्रोड्यूसर संजय नायक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन मुखपात्र प्रद्युम्न मल्लिका आम सहित खूब शीघ्र सामिल हे पप्पू को वकिल देवस्नान दास आप समस्त स्वागत करुच्ची। प्रथम श्रीयुक्त संजय नायक आपको आरंभ करने चाहिए पप्पू पम्पम आज जेल रु बाहरी पाखापाखि 40 दिन से जेल भितर रहिले शेष में हाइकोर्ट जहाँ अंतरण सुरक्षा बोली कहुपे जमीन मिलला वर्तमान इंडस्ट्री किभली ग्रहण कर किभली देखते आज जो बेल घटना को आज्ञा देखो पप्पू पम्पम होती ओडिया इंडस्ट्री गोटे बहुत बड़ स्टार जमी देखो अनुभव बाबूसान पर पप्पू हूँ सेलेबल स्टार तेणु यहाँ बहुत खुशी विषय आम इंडस्ट्री पे आज से बेल पाइला आगुरी बेल पाइला बेस खुशी होता तेणु तेणु मुझे जानी पप्पू पम्पम से आसी पुणी फिल्म लाइन में पशु तार जो फिल्म कम अधा बंद पड़ी तो कम्प्लीट कर कम ध्यान देव और पूर्वपरी तार जमी क्रेज था से क्रेज को बजाय रख संजय बर्तमान सुधा से निर्दोष बोली प्रमाणित होना एवं मामला जारी रही से गोटे प्रकार कहुच अंतरण सुरक्षा बोली जो जमीन मिली शर्तमूलक जमीन तापणी तो से दृष्टि इंडस्ट्री ग्रहण कर पचारि जेहेतु जो दोष जो अभियोग विरुद्ध रही वर्तमान सुधा संपूर्ण भाव प्रमाणित होना अंपटे कह गले से निर्दोष बोली सब्यस्त भी होना देखु जो पर्यंत जज आसन अर्डर आसनी से दोषी की दोषी नुहति से दोषी कहीपर तेणु जो किंतु अभियुक्तर टैग पाखे लगी आज्ञा देखो से आप पपुलार हेले गोटे दाग आसवे गोटे थाए गोटे पपुलार सब पपुलार हेले दाग आसीबो निज निज कर्म जो कार्यकलाप जो दाग आसीबो कर्म नहीं आज्ञा देखो पपुलार तो बहुत आर्टिस्ट अच्छी नहीं बहुत देखो ये जो किसी दिन है आम इंडस्ट्री में गोटे खराब टाइम था तेणु किसी लोक आक्षेप होता बट देखो किसी प्रमाणित होनी आज्ञा तेणु यहाँ देखो आरंभ है चिट फंड रु बट मझे पशिगला कास्टिंग काउच किसी लोकंर माने किसी झींकर गोटे कौन मुझे जानी मुंडे पशिला आसीगला आम इंडस्ट्री में गोटे बैड गोटे कला बादल छाईगला आम इंडस्ट्री को ब्लेम कला पशिला माने अर्थात आपण कोन आशा करछंती जणे झियो जानिकी आसिकी सामना को एभली अभियोग जहाँ करिसंती जदियो जेहेतु कोर्ट रे विचाराधीन अछि आमे से विषय विशेष टीका टिप्पणी करि परिबोनी तो आपण जहाँ कहउचंती कोन अर्थात मो या बुझिबि जे आपण कहउचंती से जो संपृक्त नाबालिकांक अभियोग भितर आपण सत्यता पाउ ना आज्ञा देखंतु एटा पप्पू के विषय में देखिबे आज्ञा किछि देखंतु निजे देखंतु रहस्य घर रे अछि आज्ञा गोटे झियो आसिकी कंप्लेन कला कि मो संग कास्टिंग को जाईछि 4-5 थर मगर से टाइम कड़े जाता आगुरी कहले किसी दिन पर बापा आसी कहले नहीं पप्पू भल पिला तेणु किंतु वर्तमान सुधा पूरा जदि आईनगत प्रक्रिया आप देखिए पप्पू गिरफ होती अर्थात किसी आपात प्रमाण रही पुलिस गिरफ कला तल कोर्टे जमीन मिलला ना हाइकोर्ट जमीन देले अर्थात 40 दिन काल जो रहिले जेल रे ये संपूर्ण पूरा प्रक्रिया भितर कौटना कौटी किसी ना कि आईनगत प्रक्रिया दोष गोटे आपात प्रमाण रही जो जो दफा गुड़िक लगी वर्तमान सुधा जहाँ तदंत होती जना पड़ी जे सी गोटे प्रकार अभियुक्त अच्छा पुणी थे आपको फेरबी प्रद्युम्न बाबू आपको आशा चाहिए दीर्घ वर्ष अभिज्ञता प्रोड्यूसर हिसाब से जड़े वरिष्ठ कलाकार हिसाब से जड़े कलाकार ये केते दूर सहज वर्तमान कहुच्छी पप्पू को बेल तो मिलगला किंतु प्रकृत जो लोकों दृष्टि बेल पाई कहे मु तो निश्चिंत भाव कहि पप्पू तो बहुत पपुलर स्टार थिला जोटा कि आम 40 वर्ष कमी नथिलु से 4 वर्ष कमी थिला पपुलर थिला किंतु गोटे झड़ आसी निश्चिंत भाव में एपर्यंत भी से निर्दोष भाव में संपूर्ण भाव दोषी नुहति बोली सब्यस्त होनी किंतु से दोषी बोली करा जायनी आज ताकू बेल मिली सेटा उच्च न्यायालय कार्य सी ताकू बेल देइछि से तार परीक्षा निरीक्षा करिछि से तार धारा कौन बसी से अनुसार करिछि किंतु निश्चिंत भाव में यहाँ गोटे दाग यहाँ गोटे असुविधार कार्य निश्चिंत भाव में जो पपुलारिटी जो जनप्रियता पप्पू पाई दर्शक मानकर चाहिदा दर्शक मान भल पाइबा निश्चिंत भाव में कमी आम निश्चिंत भाव ग्रहण करूँ
କାହିଁକିନା ସେଇ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରୋଶ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ବି ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଲାଡର ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ ପୁରା 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବା ତ ସେଇ ପପୁଲାରିଟି କି ସେ ଧରି ରଖିପାରିଲେନି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେନି ଏହା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ହେଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକଟମୟ ସ୍ଥିତି ଆସେ ହୁଏତ ପପୁ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଆସିଛି ତାର ଭୁଲ ବାଟବଣା ସେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ କଳାକାର ସଂଘ କରିଛୁ ତା ମାନେ କୌଣସି କଳାକାର ଯେ ଭୁଲ କାମ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ekotha ବି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯଦି ତାର ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କି କୋଉଠି ସେ आसी जाइए तेणुक आमर इच्छा हम आम चाहबू जे सी जदि दोषमुक्त कलाकार हिसाब से संघ हिसाब से फाटर्निटी हिसाब से आपने चाहिए जे आप जन सहयोगी कलाकार से दोषमुक्त होकर आसतु पुणी स्वाभाविक भाव फिल्म करंतु किंतु ये सहज कि जड़े आप एत वर्ष अभिज्ञता जीवन जहाँ देखी थे दाग लगिले कौन सहज लोक ये समय कह एंड मु भावुची निश्चिंत भाव में गोटे कष्ट व्यापार जोठी से पहुंची थे हठात पुणी से पहुंचे एक मुझे बहुत समय लगे से निर्दोष बोली निजक प्रमाण करेंगे पुणी लोक मान कहीं दे आर दि फाइनल जज जो दर्शक जो मैंने आमको आनी पहुंचे आमको जनप्रियता देते आमको जो से दर्शक मैंने दर्शक मैंने होती मुख्य एवं से निर्भर करुच्ची चिंताधारा केते दूर आघात होती जो लोक को से आशंका अच्छी जो प्रकृति में जनता दरबार रे जनता कोर्ट रे प्रकृति में बेल मिल आशंका रही निश्चिंत भाव में मन भितर आशंका सृष्टि होची किंतु आमे ईश्वर नागर प्रार्थना करिवु कि आमे चाहिबु जे सी पुणी आउ थे दर्शक मान हृदय को किणु मन को जिणु किंतु जहाँ सत जो अभियोग आसी जो निरीह जो नाबालिका जो अभियोग आनी प्रमाणित हवा दरकार से दिग्गज तदंत ठीक गोटे निष्कर्ष पहुंचा दरकार पुणी फेरबी पप्पू वकिल देवस्नान दास आम सामिल होती संयुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची आज आपण निश्चित भाव में गोटे प्रकार विजयर दिन किंतु ये जो प्रकार रहा स्थिति 40 दिन काल जो तलकोट जमीन मिल पारा ना कौन आपण मैंने पक्ष दर्शेले जहाद्वारा हाइकोर्ट जमीन आज देइछंती पप्पू को जहाँ अंतरण सुरक्षा बोली कहा जाउची जदियो कंडीशन तादरे मध्य रहिछि पप्पू विरुद्ध जो सब अभियोग होइतिला हमर प्रथम जुक्ति थिला जे 24/11/2014 मसियारे घटनाटी अभियोग आसीथिला एवं आपण देखिए 27/6/2016 दिन तांके विरुद्ध निर्दिष्ट अभियोग आसिला ये 1.5 वर्ष काल भितर पीड़िता घटना संपर्क में तार परिवार वर्ग तार सांगसाथी एवं क्या न कही आकस्मिक भाव एभली गोटे व्यक्तिशेष पाखे कहला जो व्यक्तिशेष तार परिवार सहित सीधा सड़क संपर्क ना तेणु विलंब जो एतला दायर एवं विलंब जो पीड़िता तार घटना परिप्रकाश कला तेणु ताहा समग्र घटनाटा गोटे सन्देह भितर घेर रखी ये 1.5 वर्षर गैप ये गोटे बड़ आधार थिला आपनकर कोर्ट रे हाँ निश्चिंत गोटे डिलेड डिस्क्लोजर जो गोटे आईन रो जो दिग तो साधारण भाव देखा जाए गोटे मनीषर गोटे घा है से सांगे सांगे डाक्तखाना जो चिकित्सा कर घा सुखीगला जे अभियोग कर मोर घा से जमती गोटे ग्रहणीय नुहे सेमती जितेबाला घटना घटी पीड़िता सांगे सांगे तार आप शिशुर गोटे मानसतत्व को विश्लेषण करेंगे गोटे छोट पिला आघात आसिले साधारण भाव से घरे जाई कह क्या न कह बो कह सी माँ को कही ना कि बापा को कही ना भौणी की कही ना सामाजिक चलनी जहाँ सामाजिक प्रथा जहाँ जो भली परिस्थिति रही जड़े नाबालिका हुए तो से गोटे प्रकार जहाँ से वर्तमान कहउचंती बोली जहाँ सुना जाउची जे सेति से साहस जुटे पार नथिले एवं वर्तमान जो भली ओस्कार प्रसंग हो विभिन्न कथा सामना आसवा परे से साहस जुटे पारिचंती कहबा पई या बोली कहा जाउची नै नै से जो कथा आपण कहउचंती तार आपण जदी नाबालिका दुईटी जगह तार जमानबंदी देइचंती गोटे तदंतकारी अधिकारी पाखे देइची 161 सीआरपीसी रे आ गोटे मजिस्ट्रेट पाखे देइचंती 164 सीआरपीसी रे उभयर जदी आपण तार जमानबंदी को तर्जमा करिवे केउठी उल्लेख नाही
ଯେ 2014 ମସିହା ପରେ ପପୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଧମକ ଚମକ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଧମକର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏ ଘଟଣା କାହାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ ପପୁ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲୋକ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏକଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ଏକୁ ତ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବେନି ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଉଠି ପାରୁନଥିବେ ଯେ ଆକ୍ସନ ହବ ନ ହବ କଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଲୋକଲଜ୍ଜାର ଭୟ ବି ରହିଛି। ଲୋକଲଜ୍ଜାର ଭୟ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକଲଜ୍ଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗଟା ଲୋକଲଜ୍ଜା କୁ ଭୟର ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଯଦି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟାଏ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତାକୁ କେବଳ ଧର୍ଷଣ କରାଗଲା ସେଠି ଲୋକଲଜ୍ଜା କଥା ଉଠିବ। ଆଉ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଜଣେ କେବଳ ପେଲିଦେଲା ସେଠି ଲୋକଲଜ୍ଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କୋଉଠି? ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ଏତଲା ଦେଖିବେ ପୀଡ଼ିତାର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଖିବେ। ବ୍ରେକ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବସ୍ନାନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଖାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ଦଲିଲ ଆପଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ତାହା ତଳ କୋର୍ଟରେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ? ତଳକୋର୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲାନି ଏଇଥିପାଇଁ ତଳକୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାମିନ ଦେଉନାହିଁ। ତଳକୋର୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ରାୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ତଳକୋର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ at this stage I am not inclined to grant bail during the pendency of investigation। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ହୁଏତ ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତଳକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପପୁଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ଛଡ଼ା ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା 300 ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡର 354A କୁହନ୍ତୁ ବା 506 କୁହନ୍ତୁ ବା 509 କୁହନ୍ତୁ ବା 34 କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର 8 ଆଉ 12 କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦଫାର ଆପଣ ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଫାରେ 41A CRPC ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଦଫା ଲାଗିଛି ପୋଲିସ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଆପଣଙ୍କ ମହକିଲକୁ ବେଲ ଦବା ସୁହାଇଲା ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ ଯଦି ପୀଡ଼ିତାର ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଦଫାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ କହିପାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାଠାରୁ କଠୋର ଦଫା ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେ ୟାର ରିଭିଜନ ପାଇଁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପପୁଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଏଥିରେ ସେ 15ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ରେଡିଓ ଜକି ନିକେତନ ଯାତ୍ରା ଯାହା ପ୍ରଦିନ କହୁଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ପାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଜୋକର ସେଥିରେ ବି ସୁଟିଂ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିବିଧ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଯେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ଏ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଭଳି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମିତି ଫିଲ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିବେ କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ସେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସାହସ କରିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଗତ କିଛି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ସେ ପିକ୍ଚର ସୁପରହିଟ୍ ହେବାର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ ତାର ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବ୍ଲିକ ବି ଏବେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଯୋଉଠି ବସେଇଥିଲେ ପପୁଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲେ ବଟ୍ ସେ ପଛ ଗେଟ୍ରେ ପଳେଇଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ସେଟା ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷମା ବି ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଯାହାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲୁ ସେମିତି କେମିତି କଲେ ଯେହେତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ କ୍ରେଜରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଫରକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁ ଆମେ ଆଗେ ସେଫ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାରକୁ ନେଲେ ପିଛେ ଚାଲିବ କେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ନେଲେ ଚାଲିବ କେଉଁ ଗୀତ ନେଲେ ଚାଲିବ ଆମେ ଆଗେ ସେଫ୍ ନେଇକି ଖେଳୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ର ସେଇ କ୍ରେଜଟା ଅଛି ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ 2-3ଟା ପିକ୍ଚର ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବାଇ ବାଇ ଦୁବାଇ ଜୋକର ସେ ତା କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଆଉ ସେ ପପୁଲାର ପାଇବ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେହେତୁ ଦାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହିଁ ବା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯୋଉ କଥା ସେ ଫିଲ୍ମରେ କହୁଥିବେ ସେ କଥା ସେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କରୁନାହାନ୍ତି କଥା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଦୋଷୀ ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିବା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନି ଆହୁଜା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବଲିଉଡରେ କିମ୍ବା ଅମନ ବର୍ମା ଯେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲା ତ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ପପୁଲାରିଟି ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ କମେଇ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପିକ୍ଚର ନେଇଥିଲୁ ଖଲନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ
हाँ। ଯେ ବାହାର ଥିଲେ ସେ କୋଉ immediate sexual ସମାଧି harassment କରିଥିଲେ case ରେ ଖଳନାୟକ। ପଶି ନଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖଳନାୟକ ହଁ। ଓକେ ଆମ ସମାଜରେ କୋଉ କେସ୍କୁ ନେଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଟା କରେକ୍ଟ ଠିକ କଥା ବଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଫରକ ପଡିବନି ଯଦି ବି କିଛିଟା ଫରକ ପଡେ ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ କ୍ରେଜଟା ପାଇଛି କିଛିଟା କମିଲେ ବି ବଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ଓକେ ଆପଣ ଅତୀତ ଦେଖିକି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟ୍ ଆଜି ପ୍ରପୋଜ ଟିକେ କରିବି କାରଣ ପ୍ରପୋଜ କ୍ରେଜଟା ଅଛି ଆଉ ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ତ ସେ କ୍ରେଜ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କମିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖାସ କରିକି ଓସ୍କାର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସହଯୋଗ ରହିବା ନାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାର କରିଦେବେ ଆସୋସିଏସନରୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଏନଓସି ତାଙ୍କୁ ମଗାଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଗାଯିବ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବ କି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଘଟଣା ପରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଥିଲୁ ଆମେ ଆସୋସିଏସନର ସୁରକ୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁରକ୍ଷା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ବି କହିଥିଲୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି କଳାକାର ହେଉ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଉ ସେ ଷ୍ଟାର ହେଉ ଆଜି ପପମ ହେଉ କି ଅନୁଭବ ହେଉ କି ବାବୁସାନ ହେଉ କି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଦୋଷୀ ये भितर गोटे फरक अच्छे तेणुक आम जहाँ विरोध में पुलिस केस थी आप आसोसिएसन ने नहीं पुलिस केस थिले जेपर्यंत प्रमाणित हैनी आम एसोसिएसन से मेंबर अच्छा आम मेंबरशिप रु सस्पेंड नकरा यहाँ केवल मोर मत नाला आम एसोसिएसन सब सदस्य मान मत थिला आम एकाठी होइतिलु किंतु आम कदापि जने दोषी को समर्थन करिवुनी किंतु जने निर्दोष जदि हेइथिबो आ जदि जदि जे अभियोगकारी जे पीड़िता तो से भूल कथा कही मु कहूनी से भूल कथा कही जदि कही ताले पपुंकर सम्मान को कौन आम फेरे दे पारतांतु तेणुक आम कहीं सस्पेंड करूँ कहीं विरुद्ध किसी करूँ जेपर्यंत प्रमाणित न होइछि आम ताकू निर्दिष्ट भाव में चिंता कलु जे समस्ते मिसिक कौन प्रकार कटु मंतव्य आम दबा ना किंतु आमे जो चिंताधारा दौड़चु सेटा दर्शक माने से चिंताधारा रहिबे तार किसी माने नहीं किंतु आमे गोटे सुरक्षा दवा आमर कार्य थिला आमे साथी भाव में दवा जने अभियुक्त को आपण सुरक्षा देबे जने अभियुक्त नुहे जे वर्तमान से आईन आखिर अभियुक्त आईन आखिर अभियुक्त किंतु से जेपर्यंत दोषी बेले प्रमाणित ही नांती से पर्यंत आमे तांकु सुरक्षा कोन आपण तांकु सस्पेंड करबा वर्तमान पई सहयोग न करबा एमती किछि स्टैंड भी एसोसिएशन वर्तमान नै जेपर्यंत हमर मीटिंग हेतिला हमर एसोसिएशन से आपात प्रमाण रहिछि पुलिस अभियोग रहिछि सीडब्ल्यू तदंत करी कथा कहि सारछि सेक्सुअल हारासमेंट हेछि बोली ता सत्य मध्ये आपण मा ताको ग्रहण करबा प्रस्तुत न जेपर्यंत सेटा दोषी बोली से साब्य जेपर आईन जा कहिबो आईन जेपर्यंत न कहिछि उच्च न्यायालय कहिनी आपण फाइनल जजमेंट को अपेक्षा करिबो दोषी बोली साब्यस्त कर हमर किछि अधिकार नाही आमे सेटा अनुभव कलु ठीक अच्छे देवस्नाथ दास आपको फेरिया चाहिए वर्तमान जो भाई स्थिति रही जहाँ मुझे ब्रेक जो पचार सीडब्ल्यूसी कहवा कथा जे आज जो जमीन मिलला से रिविजन नाकच करने पुणी थे आईन कोर्टर द्वारस्थ हे दरकार पड़े सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जापारती तो से दृष्टि पप्पू वकिल हिसाब से आपंकर आईनगत लड़े आगे कि ना गोटे कथा गोटे कॉम्पिटेंट कोर्ट हाईकोर्ट तार भर्डिक्ट देला परे आउ से रिविजन फाइल कर कौन से हाईकोर्ट स्कोप ना इट इज ओपन टू देम टू फाइल एसएलपी बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट किंतु आपण जदि आईनगत दृष्टिकोण देखिए जिते बेल कैंसलेशन कथा उठे से आमर गोटे आईन दिगटी होइछि इट इज वेरी इजियर टू रिजेक्ट ए बेल एप्लिकेशन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर वंस बेल हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड देयर मस्ट बी सम ओवरवेलमिंग सर्कमस्टेंस टू कैंसल द सेम से आधार जो देखा जाए तेणु पप्पूंकर से आईनगत दृष्टिकोण जदि पप्पूंकर जमीन कथा ऑर्डर को विश्लेषण करवा कोर्ट स्पष्ट भाव में कोर्ट रे कंप्रोमाइज पिटिशन कथा कंप्रोमाइज कथा से समर अभियोग होइतला जे काले धमक चमक मध्ये आसी थई पारे तो से जो दृष्टि से ग्राउंड जदि सामना को आसीबो ताहाले आपण भाबु नाहंत कि ता आपण मानक पे अडुआ सृष्टि करि पारे आपण वकील केवल अभियोग हबो ताको तदंतकारी अधिकारी
তদন্ত করিবে যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ আইলা সাক্ষ্য প্রমাণকে নষ্ট করিବାକୁ উଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ତାର ଦିଗଟି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗକୁ ଆସି ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ସେ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କେବଳ ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ନହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖଲାସ ହୋଇପାରେ ସବୁକୁ ବିଚାର କରିକି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ନୁହେଁ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ତେଣୁ ମାନେ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କମ୍ପଲସରି ଜେଲ୍ ଅର୍ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ବେଲ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆଗକୁ ଆପଣ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କିଭଳି ରହିବ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ପପୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କେସ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଗୁନି ଦେବସ୍ନାନ ବାବୁ ୟା ସହିତ ଓସ୍କାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଯୋଉ ଠକେଇରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ଯୋଉ ଭଳି ସେଠି ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ ସୁରାଟରେ ପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏସବୁରୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଇଲିଗାଲିଟି ହେଇଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନିୟମିତ କାରବାର ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଓଡା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏଇ କେସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମହକିଲ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପପୁଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟପାଠ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପପୁଙ୍କ ନାଁରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକୁଳେଇବାରେ ଏସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଇପାରେ ମୁଁ ମୁକୁଳେଇବାର ନାହିଁ ଆଇନ ଯଦି ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଭିଯୋଗଟା ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇପାରନ୍ତି କିଏ କହିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖଲାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଆମେମାନେ ତ କାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାଓ ଡେଜ୍ ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ବି ଫ୍ରେମ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ବି ଚାର୍ଜ ଯୋଉ କଥା ଶତପଥୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଏତଲା ଲେଖି ଦେଇଦେଲା ବୋଲି କଣ ସେ ତାର ଦୋଷୀ ହେଇଗଲା ପ୍ରମାଣ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଇଏ ତ କେହି ସାଧାରଣ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସର ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ assault and sexual harassment have been established ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ର ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ତ କରିପାରିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 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 କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲେକ୍ସନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ହେଉଛି ଦିଗଟି ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ସିଆରପିସିର 164 ଧାରା ଅନୁସାରେ লিপিবদ্ধ করিয়া পাই পুলিশ প্রেয়ার কলে এবং লন্ডন ম্যাজিস্ট্রেট তা রেকর্ড করিছেন্তি কিন্তু পীড়িতার পিতামাতাঙ্কর জমানবন্দী মধ্যে 164 ধারারে এপর্যন্ত লিপিবদ্ধ হই পারনে এই ক্ষেত্রে মধ্যে চিন্তা করিবা দরকার যে কাহিকি লিপিবদ্ধ করা গলানি সব দৃষ্টিରୁ বিচার কলে গোটে মামলার সাক্ষী মানে উইটনেসেস আর আইজ এন্ড ইয়ার্স অফ জস্টিস সিডব্ল্यूसी যা কহিও হই জীবনি কি মু যা কবি হই জীবনি কি সরকারি উকিল যা কবি তা হই জীবনি যদি সাক্ষ্য প্রমাণ আইন যে হিসাবে অনেক লুপ হোলস আছে যে আপন আগু সুহাইব বলি আপন নাই নাই সাক্ষ্য প্রমাণ যদি স্বচ্ছ নির্দিষ্ট হবো তাহলে অলগা কথা আর সাক্ষ্য প্রমাণ যদি ফ্রাগাইল হবো সাক্ষ্য প্রমাণ যদি দুর্বল হবো তাহলে নিশ্চিত পপু খলাস নিশ্চিত আমরা মধ্যে অপেক্ষা রহিব যে আপনার প্রতিপক্ষ একু নেকি কিভଳି আগু আইনগত লড়াই জারি রাখুচন্তি এবং যে কথা আপন কহুচন্তি তাহা কেতে দূর কোর্টরে সাব্যস্ত হই পড়ছে তাহি सबुठ गुरुत्वपूर्ण आमर ये आलोचना छड़ा कोर्ट जे सबुठारु चूड़ांत निष्पत्ति नेबे ताकु मध्य अपेक्षा करिया पड़िबो संपूर्ण थे संजय आपन फेरिया चाहिए लास्ट कमेंट आपनकर पप्पू स्टारडम के फेरी पाइबे कि एवं आपण माने से दिगरे आपनकर भूमिका कोन रहिबो पूरा आपन एसोसिएशन रो एवं पूरा इंडस्ट्री रो देखंतु मोर फुल कॉन्फिडेंट अछि पप्पू मत पूर्व क्रेज बजाय रखिबो दर्शक माने आपणैबे एत संदेह नहीं ठीक अच्छे प्रदून बाबू आपन मतलब एकदम संक्षेप ओडिया फिल्म इंडस्ट्री पे ओलीवुड पे ये एक गोटे प्रकार नुआ डेवलपमेंट एवं ये समस्त को निश्चित भाव लज्जित करिछि दुस्साब्यस्त हेबे न हेबे ता भविष्य ही कहबो जे प्रकृति मामला दिग कोन रहउछि आपण माने तांकू किभଳି भाबे सहयोग जोगेबेनी कोन कहबे से नहीं देखंतु निश्चित भाव सहयोग तो आम जोगेबू सहयोग हाथ बढ़ेबू किंतु जदि से दोषी से तो दंड पाइबा उचित जदि से निर्दोष ताहले तांको पॉपुलारिटी केमती रिगेन हबो सेटा चेष्टा करा जाऊ बट इट विल टेक द टाइम जे हठात से जहा थिले ता हे जिवे ए कथा भी मु कहि परिबेनी मोर जे विश्वास अछि समय लागिबो
दर्शक माने को देखिया पड़े हमको अनुमान निश्चित भाବରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦୁଷ୍ଟାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେବସ୍ନାନ ଦାସ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପପୁଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦରବାରରେ ସେ କେବେ ବେଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା